साहसी निम्स निर्मल पूर्जा QGE का साहसी पूर्व सैनिक। I don't think I'll ever meet another human being quite like Nirmal Purja. Nims Dai never forget where he came from. He remained immensely proud of being a Gurkha. संसारमा नेपाल, नेपाली, गोर्खाली भनेर चिनाउने उहाँको अदम्य साहस। जुन उचाइमा उनी रमाउँथे, अब उनी त्योभन्दा माथि पुगेर वैकुण्ठमा बसेर ती आफ्ना साना नानीहरू, परिवार र संसारलाई सन्देश दिइरहेका होलान्। तपाईहरू पृथ्वीमा सुन्दर समाज निर्माण गरेर बस्नुहोस्। म हिमालभन्दा माथिबाट हेरिरहनेछु, संसारलाई प्रेरणा दिइरहनेछु। नमस्कार अनि जोडले सम्पूर्ण नेपालीहरूमा निकै नै दुःखलाग्दो घटना घट्यो र आज निम्स दाईको लागि मेमोरियल सर्भिस रहेको छ QGE मेडस्टोनमा, जहाँ उहाँले आफ्नो आर्मी लाइफ बिताउनु भएको थियो। ब्रोड पिक अभलान्समा परेर ज्यान गुमाउनु भएका सबै आत्माहरूप्रति फेरि पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली। नेपालमै जन्मिनु भयो र पछि आफ्नो कर्मथलो चाहिँ बेलायत थियो, तर पनि सधैँ म नेपाली र हाम्रो नेपाल भन्दै नेपाललाई संसार सामु चिनाइदिनु भयो र नेपालको शिर एकदम उच्च बनाइदिनु भयो। धन्यवाद निम्स दाई। नेपालको लागि हो या यत्रो हाम्रो नेपालीको लागि हो। Good evening, सबैजनालाई हजुर आमा बुवा त्यसपछि साहबहरू दिदीहरू सबैजनालाई thank you for coming down here for this evening. Quick couple of things that I want to highlight is obviously we're going to start at 1900 hours. We are back on time, waiting for a couple of people to arrive. In the meantime, make sure during the event your phone is on silent or switch off, please. परिवार पल्टन सबैजना एकै ठाउँमा आएर हाम्रो भाइलाई सम्झिने, at the same time gather courage amongst us to ensure that we live to the standard he left and celebrate his life. We will continue the ceremony now, and at the end of it, all of you will have an opportunity to go and pay personal tribute to one of our legendary brother Nims Dai. Dhanyavad.
आज हामी शोकाकुल र व्याकुल छौँ। हिजोसम्म हाम्रा अगाडि हामीसँग बोल्ने, हाँस्ने, परस्परमा दुःख सुख बाँड्ने, अङ्कमाल गरेर आत्मीयता प्रकट गर्ने हाम्रा ती विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही, एक नक्षत्र, एक तारा, वफादार, जेहेन्दार, परोपकारको निष्ठा र सङ्कल्प बोकेका, अनुशासित जीवनलाई आत्मसात गर्ने साहसी निम्स निर्मल पूर्जा QGE का साहसी पूर्व सैनिक। अब उनी हामीसँग छैनन्, उनी हिमालमै उदाएका हुन् र हिमालमै अस्ताए। जुन उचाइमा उनी रमाउँथे, अब उनी त्योभन्दा माथि पुगेर वैकुण्ठमा बसेर ती आफ्ना साना नानीहरू, परिवार र संसारलाई सन्देश दिइरहेका होलान्। तपाईहरू पृथ्वीमा सुन्दर समाज निर्माण गरेर बस्नुहोस्। म हिमालभन्दा माथिबाट हेरिरहनेछु, संसारलाई प्रेरणा दिइरहनेछु। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयौ, अजो नित्यौ शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्माको न जन्माउँछ न मृत्यु, यो अजन्मा, नित्य, शाश्वत र सनातन छ। शरीर नष्ट भए पनि आत्मा नष्ट हुँदैन। त्यसैले दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको आत्माले परम शान्ति प्राप्त गरोस्, हाम्रो हार्दिक प्रार्थना छ। ओम शान्ति। वासांसि जीर्णानि यथा विहायो, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्याति समयाति नवानि देहि। जसरी मानिसले पुराना लुगा त्यागेर नयाँ लुगा लगाउँछ, त्यसरी नै आत्माले पुरानो शरीर त्यागेर अर्को नयाँ शरीर धारण गर्छ। यही सनातन सत्यलाई स्मरण गर्दै हामी दिवंगत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। We come together not just to mourn a loss, but to celebrate a life that redefine what it means to be human. Nirmal Purja MBE, known worldwide as Nims Dai, was for me and intake 2003 a humble nobody with a cheeky sense of humor. He was the fearless mountaineer. He stood on top of the world, a soldier, a Gurkha, a special boat service operator, who looked at the highest peaks on earth and showed us that with discipline, heart, and determination, nothing is impossible. His life was one of service, courage, and inspiration, a life that touched millions and proved what can be achieved through belief and relentless commitment. Nims often said, always believe in yourself, and if you have a vision, execute it. Nothing is impossible. When faced with doubts or impossible odds, his answer was simple. Giving up is not in the blood, sir. Born in Nepal's Makri district on 25th of July 1983, Nims carried the resilience of his homeland throughout his extraordinary journey. Starting in uniform in 2003 with the QGE engineers, then the elite special boat service, he forced the discipline and endurance that would push the limits of mountaineering. Where others saw overwhelming walls of ice and rock, Nims Dai saw a starting line. His rules was clear. When your mind says you're done, you're only 45% done. That was more than survival. It was a clear way of life. Never let fear decide. Never quit. Always find one more step when the world says stop. In 2017, he led the Gurkha Everest expedition, placing 12 serving Gurkhas on the summit, a tribute to his roots and comrades. In 2019, through Project Possible, he shattered records by climbing all 14 8,000 meters peak in 6 months and 6 days. A feat once thought impossible. He kept pushing. The first winter ascent of K2 with an all-Nepali team in 2021, climbing without supplemental oxygen. And 2022,
conquering Kanchenjunga, Everest, and Lhotse without oxygen in under 9 days. By 2024, he was the first to complete all 14 8,000 meters peak and the 7th summit, both with and without supplemental oxygen. Beyond climbing, Nims Dai uses platform through the Nims Dai Foundation to support Nepalese communities, provide humanitarian aid, champion mountain workers' welfare, and inspire young people worldwide to dream beyond their circumstances. It was through military service that he forced the discipline, resilience, leadership, and relentless determination that later defined his extraordinary accomplishment. Yet, Nims Dai never forget where he came from. He remained immensely proud of being a Gurkha and lived like the timeless ethos of a Gurkha. Kathar Punubanda Mornu Rambu, or better to die than to be a coward. These were not merely words, they were the essence of the man. Today, the mountaineering community, the military family, Nepal, and countless admirers around the world mourn the loss of Nirmal Purja MBE. A visionary, a pioneer, one of the greatest mountaineers of our generation. Nims Dai was tragically taken by an avalanche while leading an expedition from Pakistan's Bhut Peak. Though his journey here has ended, his spirit and legacy remains with us. As we say goodbye, we remember not just an extraordinary mountaineer, but an extraordinary human being, above all, a legend. As the saying goes on, some birds are not meant to be caged, the feathers are just too bright. Rest in peace, Nims Dai, among the mountains you love so deeply. Om Santi. नाताले भन्दाखेरिमा म निम्सको मेरो निम्स चाहिँ भदैनी ज्वाइँ हो र मेरो भदैनी सूची त्यसैले गर्दा म दुई चार कुरा गर्न गइरहेको छु साह्रो पर्छ होला मेरो स्पिच सकिएन भने जीवन साह्रो सकिन्छ On behalf of family of the late Nirmal Purja MB, I would like to extend my sincere gratitude to all of you for joining us here today at the home of Queen's Guard engineer Maidstone to honor and pay tribute to an extraordinary man, Nirmal Purja,
who touched the life of so many people around the world. Nirmal, known as Nims Dai, tragically lost his life on Broad Peak, Pakistan on 30th of July 2006 while he was pursuing the passion, courage, and spirit of adventure that defined much of his remarkable life. I am deeply grateful for your presence this evening. Your support, friendship, and respect mean a great deal to his family, friends, and all those who had privilege of knowing Nirmal. While we mourn his loss, we also come together to celebrate a life lived with courage, determination, humbleness, and solid dedication to our commanding and Gak Major of Prince Gak Engineer for kindly allowing to those who reside within the local community to gather here today. This has been a great privilege to us. Finally, as we stand here together to honor and remember an exceptional individual, Nirmal Purja, our thought and prayer are with his wife, my niece, Mrs. Suchi, and his 4-year-old daughter, Nani, and his close family during this extremely difficult period. Commandant Sab, GM Sab, Sabai Sabaru, Mem Sabaru, Dai Ani Bayaru, Diri Bainiaru, Namaskar, Mo, Hendry Sab Bolechu. I'm so sorry that I could not attend in person today with Mem Sab, but I wanted to pass on just a few words on my memories of Nirmal Purja. And like I'm sure many of you will agree, I don't think I'll ever meet another human being quite like Nirmal Purja. And as part of 6th Squadron, I served with him in Afghanistan with Walker Sab. And among many of the adventures we had out there, I remember that we set up a very simple but a very punishing fitness competition, which we called Iron Gurkha. And we all competed and we all desperately wanted to win. But then Nirmal stepped up. And I've never seen a human being destroy himself physically the way that he did that day, before or since. He climbed onto a running machine with a controlled inner fury and an absolute certainty that he would beat every single one of us, which he did. And the Gurkhas, we all loved him for it. And I knew then that he was different. I watched his life, his career, and his story unfold with curiosity, awe, and admiration. And I love hearing people talk about what he'd done. To Nirmal, to my Gurkhas, and to Nepal, I will honour his incredible legacy by pushing my own boundaries, doing things differently, and showing that every mountain can be climbed. Balio Rahanos, Nirmal, and Derai, Dhanyavad. We will celebrate him by rising to that challenge. And in his memory, I ask each and every one of you to push your limits, sharpen your characters, and make your own mark on history as you think.
Haru, तिमीले यहाँ सुनिसक्यो मिस होइन यहाँ थिएन यता तालिबाट छ नि यो हात मेरो चाहिँ निकालेको ल मेरो भाइ रेस्ट इन पिस है
नमस्कार, मेरो नाम खड्का गुरुङ, मेजर खड्का बहादुर गुरुङ, गोर्खा मेजर द क्विन्स गोर्खा इन्जिनियर्स। आज हामी यहाँ इन सर्भिसको र रिटायर्ड भेटरेन कम्युनिटीको सबै सम्पूर्ण परिवार जम्मा भएको हाम्रो निर्मल पूर्जा भाइ एमबी अनि नोन एज निम्स दाई अराउन्ड द वर्ल्ड, उहाँको सम्झनामा सबैजना यहाँ जम्मा भएको थियो। अनि on behalf of the regiment मैले यो इन्भिटेसन सबैलाई पठाएको थियो अनि it was amazing to see so many friends and families travel around the world and country within the UK to celebrate such a wonderful, amazing person in the regiment, a human being and then mountaineer, and also उहाँको सम्झना मात्रै नभएर उहाँले छोडेर जानुभएको योगदान, the spirit and legacy is the standard that we will look upon. अनि अल्सो संसारमा नेपाल, नेपाली, गोर्खाली भनेर चिनाउने उहाँको अदम्य साहस यहाँ इन सर्भिसमा हुँदाखेरि चाहिँ ब्याटल फिल्डमा मात्रै नभएर अहिलेको उहाँको माउन्टेनियरिङ फिल्डमा पनि संसारलाई चिनाउनु भयो। अनि बाई डुइङ so many hearts and peoples उहाँले चाहिँ इन्स्पायर गर्नुभएको छ। It wasn't about him, that was very clear. But most importantly, along the journey, he managed to help, support and build those people who needed the help most. अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो माउन्टेनियरिङ कम्युनिटी ब्याक होम इन नेपाल अस्ति उहाँ सँगसँगै माथि ट्राजिक एभलान्समा परेर चाहिँ जति साथीहरू दाजुभाइहरू चाहिँ दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूको लागि पनि हाम्रो सम्झना छ। अनि सम्पूर्ण परिवारलाई हाम्रो रेजिमेन्टको तर्फबाट द क्विन्स गोर्खा इन्जिनियर्सको तर्फबाट अनि हार्टफेल्ट कन्डोलेन्सेस। वाट आई वुड प्रमिस एज द सर्भिङ गोर्खा मेजर टु द फ्यामिली, बेरिफ्ड फ्यामिली इज उहाँहरूले छोड्नु भएको लेगासी, इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी नाउ टु किप इट अलाइभ। अनि सबैजना चाहिँ टाढाबाट चाहिँ ट्राभल गरिदिनु भयो। विस यु अ सेफ जर्नी ब्याक होम। अनि हामीले नेपाल फर्केर हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो देश हो, आफ्नो घर हो, त्यसको मान्यतालाई राख्दै यसले विदेशी भूमिमा आएर पनि हामीले संसारमा नेपाल र नेपालको झन्डा फहराएर वीर गोर्खालीको नामले चाहिँ यसरी चिनाएर जानुभएको छ। अनि निम्स दाईको लागि चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाउँदै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। म चाहिँ भर्खर मात्रै क्विन गोर्खा इन्जिनियर्स क्याम्प छाडेर अहिले घर आइपुगेको छु। लगभग सुत्ने टाइम पनि भइसकेको छ। तर भिडियो एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि केही आफ्ना मनका कुराहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू पोख्न मन लाग्यो। एकदमै है सोच्दै नसोचेको एकदम दुःखद घटना घट्यो।
अब लाइफमा जे भए पनि लास्टमा हामीले एक्सेप्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ हामी जन्मिन्छौँ लाइफ सँगसँगै हामीले मृत्यु पनि एउटा समय डेट लिएर आएको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन अगाडि पछाडि हुन्छ हाम्रो तर निश्चित नै हो हामी सबैको पालो आउँछ एकदमै स्याड इन्सिडेन्ट भयो एकदम लिजेन्ड मान्छे है संसारभरि आफ्नो नाम मात्रै नभएर आफ्नो नाम मार्फत हामी नेपाली र नेपाललाई चाहिँ एकदम अग्रस्थानमा पुर्याइदिनु भयो माथि धेरै माथि पुर्याइदिनु भयो निम्स दाइले र आज उहाँले यो आर्मी लाइफ सुरु गर्नुभएको यो इन्जिनियर्सको क्याम्प त्यस इभेन्टमा म पनि सहभागी हुन पाएँ अब अस्ति खबर सुन्न साथ फर्स्टमा एकदम दुःख लाग्यो होइन सुरुमा चाहिँ अब जिपिएसको सिग्नल आइरहेछ भन्दा चाहिँ आश लगाइरहेको थिएँ एकदम म त जिममा थिएँ अनि पछि बुढीले न्युज भन्न आयो अब कन्फर्म भयो भन्दा म यस्तो स्याड भएको थिएँ है त्यतिखेर आँखा चिम्म गरेर एकदम नराम्रो फिल भयो र स्वर्गमा बास होस् राम्रो ठाउँमा पुग्नु भयो होला भनेर चाहिँ मैले प्रार्थना गरेको थिएँ अझै पनि विश्वास लाग्दैन कहिले भेट पनि भएन त्यही पनि हाम्रो लाइफमा यति इम्प्याक्ट पार्नु भयो नि त संसारभरिको मान्छेमा यति इम्प्याक्ट पार्नु भयो त्यही भएर त दुःख लागेको त्यस कारणले गर्दा हो नि त होइन उहाँले गर्नुभएको कार्य अनि जुन डकुमेन्ट्री हेरियो एकदम इन्सपिरेसनल आफ्नै नजिकको मान्छे गुमाएको छौँ गुमाए जस्तो भन्दा नि हामीले गुमाएको छौँ बोल्न मन लागेको पनि छ तर शब्दहरू आएको पनि छैन थ्याङ्क यू क्विन गोर्खा इन्जिनियर्सका सम्पूर्ण दाजुभाइ अङ्कल आन्टी मामा माइजूहरूलाई सबैजनासँग भेट भयो सँगै यस इभेन्टमा ट्रिब्युट दिन पायौँ सबैजना इभेन्ट अघि पछि मलाई भेट्न आउनु पनि भयो र धेरैजनाले तपाईँको भिडियो हेरिरहेको हुन्छ भान्जा हेरिरहेको हुन्छ भाइ भनेर धेरैले भन्नुभयो है खुसी लाग्छ युकेमा आएर त्यो माया एकदम पाइरहेको छु निम्स दाइ त अब नेपाल आउँदा बिजी अब प्राय युकेमा उहाँको फ्यामिली कुनै न कुनै दिन मिडियामा भेट होला दाजुभाइ रमाइलो कुरा होला अवसर एकचोटि त मिल्ला नि लाइफमा अनि उहाँको कथाहरू उहाँको कुराहरू अब धेरै किताबमा डकुमेन्ट्रीमा आए पनि धेरै कुराकानी छुट्टै मैले सोचेको थिएँ तर अब स्याडली त्यो हुन सक्दैन निम्स दाइ एकदम इन्सपिरेसनल हुनुहुन्थ्यो धेरैलाई इन्सपायर गर्नुभयो हामीले एकचोटि लाइफ पाउँछौँ वेस्ट नगरौँ आज मैले निम्स दाइको फोटो अगाडि टक्क फुल चढाउँदा आँखा चिम्म गर्दा पनि ठ्याक्क वनमा झ्याप्प आयो कि मैले प्रे गर्नेलाई धन्यवाद निम्स दाइ रेस्ट इन पिस तपाईँको कुराले हामी इन्सपायर छौँ तपाईँले जस्तै इन्सपायर गर्न सक्ने क्षमता हामीलाई पनि मिलोस् भनेर मलाई झ्याप्प त्यो वर्ड त्यो आएको कि मलाई सोचाइ त्यस्तो हुन सकौँ हामी पनि धेरै थोरै इन्सपायर गरौँ आफ्नो लाइफले अरूको लागि एक बारको जुनी हो एकदम राम्रोसँग जिउनुपर्छ अरूलाई हानि नपुर्याइकन जिउनुपर्छ अरूलाई राम्रो अझै हानि मात्र होइन राम्रो हुने गरी जिउनुपर्छ एकदम इन्सपिरेसन दिने तरिकाले चाहिँ जिउनुपर्छ एकदम मिनिङफुल बनाऊ लाइफ निम्स दाइ चाहिँ सधैँ नै हाम्रो लागि लिजेन्ड हुनुहुन्छ हामी त फुल खादा चढाएर आँचिम्म गरेर प्रेयर गऱ्यौँ ट्रिब्युट गऱ्यौँ तपाईँहरू धेरैले पनि आफैले घर मार्फत आफ्नो ठाउँबाट सम्झिनु भयो होला आजलाई चाहिँ यति नै र जाँदै निम्स दाइले भन्नुभएको गिभिङ अप इज नट इन द ब्लड भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामी गोर्खालीहरूको चाहिँ स्पेसल्ली गिभअप गर्ने बानी हुँदैन गोर्खालीको त यति धेरै इतिहास चाहिँ नि होइन त्यो चाहिँ सधैँभर हुनेछ गिभअप गर्न मन लागेको बेलामा चाहिँ त्यो कुराहरूले चाहिँ अवश्य मलाई पनि इन्सपायर गर्नेछ र लाखौँ करोडौँ मिलियनलाई चाहिँ त्यही कुराले इन्सपायर भइरहेको हामीले सोसियल मिडियामा देखेका छौँ र यो कन्टिन्यू नै हुनेछ आजको लागि यति नै नमस्कार अनि जोडले